बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। आईसीसी के बेबुनियाद इल्जामात पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का करारा जवाब। अफगान क्रिकेटर्स के फदाई हमले में मारे जाने के इल्जामात पर आईसीसी के बयान पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की हिलाकतों के आईसीसी दावे को मुस्तरद कर दिया है, जबकि बगैर किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक किए बगैर आईसीसी की जानिब से बयान दिया गया। पाकिस्तान तवातर से कहता आया है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। आईसीसी की जानिब से 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत को एयर स्ट्राइक करार दिया गया था। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच ने हमें ज्वाइन किया है। आगाह कीजिएगा अदील। मुतस्सिबाना और कबल अज़ वक्त बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि आईसीसी ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने आईसीसी से फौरी तौर पे बयान की दुरुस्तगी का मुजाहरा का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आईसीसी ने मुतनाज़ा इल्जाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान ने आईसीसी चेयरमैन जे शाह के बयान के इयादे पर शदीद तशवीश जाहिर की है। पाकिस्तान के मुताबिक आईसीसी जे शाह और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा क़यादत में आईसीसी की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान का कहना है कि खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए और जोर दिया गया है कि आईसीसी अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि आईसीसी को गैर मुसद्दिका और यक तरफा दावों से गुरेज करना चाहिए और पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया है कि आईसीसी किसी मुल्क के दबाव में ना आए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि आलमी रेगुलेटर को जानिबदारी का तासुर नहीं देना चाहिए। जी ठीक अदिल, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दीजिए। जी 3 जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से ये इतलात जो हैं जो सर्कुलेट कर रही थी और इनको एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए जो है ये फैलाया गया कि पाकिस्तान की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई हैं उनमें क्रिकेटर्स की हलाकत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया और इसकी कोई एविडेंस जो है वो सामने नहीं आ सके। और जे शाह जो है आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से इसको अपने एक्स अकाउंट पे इसको पोस्ट किया गया और उसके बाद जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से इसको फॉलो किया गया। तो एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म मुहिम देखी गई कि क्रिकेटर्स 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत को एयर स्ट्राइक करार देना जो था ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलों को सियासत ज़्यादा कर बल्कि ये खेलों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी जिसमें भारत मुलव्विस है और उसकी जो चेयर है उसका जो चेयरमैन है जे शाह उन्होंने किस तरह से एक ऐसा मुतनाज़ा मामला जिसका कोई एविडेंस नहीं, जिसके कोई सबूत नहीं, उसको किस तरह से उन्होंने ये फैलाने की कोशिश की और उसके साथ ही अफगान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ इसके साथ ऑन बोर्ड हुआ और इस मामले को फैला के दुनिया में ये तासुर देने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हमेशा से पाकिस्तान ये कहता आया है तवातुर के साथ कि खेलों को खुसूसन क्रिकेट को सियासत ज़दा ना किया जाए, लेकिन एक मर्तबा फिर ये देखा गया है कि आईसीसी जैसे इदारे को और खेलों को और खुसूसन क्रिकेट को किस तरह जो जे शाह जो हैं जो चेयरमैन हैं वो उन्होंने सारे मामले को ना सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की बल्कि एक झूठ और गैर मुसद्दिका एक जानिबदाराना बयानबाजी जो उनकी तरफ से की गई जिस पे पाकिस्तान ने आईसीसी के इस क्लेम को चैलेंज किया है और इसको फौरी दुरुस्ती का पाकिस्तान ने आईसीसी से मुतालबा किया है। क्योंकि किस तरह से ना सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ये करने की कोशिश की गई, क्रिकेट के खिलाफ खेलों के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की गई है और किस तरह एक आईसीसी का चेयरमैन है वो इस तरह से एक मुतनाज़ा और गैर मुसद्दिका जो चीजें हैं जो उनको वो प्रोपेगेट कर रहा है और किस तरह से फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने उसको फॉलो करते हुए इसको प्रोपेगेट किया। जी राइट। और अदील बड़ा सिंपल है, चूंकि जो जय शाह हैं खुद भी चूंकि इंडिया से इनका ताल्लुक है, भारत से इनका ताल्लुक है और फिर अफगानिस्तान और इंडिया का जो गठजोड़ है वो दहशतगर्दी में भी अब तो खुल के सामने आ चुका है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि मिल के ये सारी साजिश हो रही है। अगेन इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात आमिर ये है कि भारत खुद एक्सपोज हो रहा है
اور اس میں جہاں افغان طالبان جو ہیں وہ جو اپنی انیبلٹی اس وقت بتاتے تھے کہ ان خارجیوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، جس طرح اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ثبوت سامنے رکھنے کے باوجود یہ کہتا تھا کہ وہ یہ تسلیم نہیں کرتا تھا، اب یہ نہ صرف اس طرح سے یہ سامنے آ گیا بلکہ آپ دیکھیں کہ افغان وزیر خارجہ جو تھے امیر متقی، جب وہ بھارت کے دورے پہ تھے اور وہاں پر جس طرح پاکستان سے متعلق سٹیٹمنٹس دی گئیں، تو یہ اب بھارت اور ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا اور یہ خود لے کر آئے ہیں۔ اور یہ نہ صرف جو ایکسپوز ہوئے ہیں، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ، پاکستان جو کہتا ہے جو کہ حقائق پہ مبنی بیانیہ ہے، اس کو اب دنیا بھر میں اس لیے پذیرائی مل رہی ہے کہ یہ خود ان سازش، یہ صرف پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے، یہ ملک کے، یہ خطے کے امن و استحکام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ کھیلوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ ICC کے خلاف جو ہے سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اپنے مضمون مقاصد کے لیے کس طرح سے کھیلوں کو متنازع بنا رہے ہیں، خطے کے امن و استحکام کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے اقدامات سے یہ دونوں فریقین جو ہیں جو اشتراک کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ عادل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس ساری صورتحال پر۔ 17 اکتوبر کی رات پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مؤثر کارروائیوں میں گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی جہنم واصل سیکیورٹی حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں میں خوارج کے اہم سرگنا بھی شامل۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ یہ خارجی گروپ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا اور حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوئے۔ جبکہ خارجی گل بہادر گروپ پر سٹرائکس میں اہم سرغناؤں میں سے خارجی فرمان کو خلاف کرنے خالد صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل، مقرب اور قسمت اللہ بھی جہنم واصل ہو گئے۔ خالد سرغنہ گلاب عرف دیوانہ، رحمانی عادل اور فضل الرحمان بھی ہلاک۔ مارے جانے والا خارجی فضل الرحمان خارجی گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ خارجی عاشق اللہ عرف کوثر اور خارجی یونس بھی سٹرائک میں اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ تمام خارجی گل بہادر کے اہم سرغنہ تھے اور ان کا مارا جانا ایک اہم کامیابی ہے۔ افغانستان کے اندر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ناقابل قبول ہیں۔ طالبان کو سرحد پار دہشت گردی روکنا ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے دوحہ مذاکرات میں اپنا موقف پیش کر دیا گیا۔ دونوں ممالک کے وفود میں مذاکرات کا دوسرا دور آج متوقع ہے۔ دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات جاری، بات چیت کا پہلا دور مکمل۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ پاکستان نے واضح موقف پیش کیا کہ افغانستان کے اندر TTP اور BLA سمیت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے گروپس ناقابل قبول ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، افغان طالبان کو سرحد پار دراندازی روکنا ہوگی۔ اگر افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے ہوں گے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ دوحہ میں جاری مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام بھی ہیں۔ طالبان وفد کی قیادت طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ طالبان کے انٹیلیجنس سربراہ مولوی عبدالحق وسیع بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ دورہ کوالالمپور میں پرخلوص مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے کہا کہ دورے میں طے پانے والے معاہدوں سے باہمی تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملائیشین ہم منصب کا علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان کو اب بھی افغان سرزمین سے سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغان حکام دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکام کی درخواست پر عارضی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، TTP اور BLA کے خلاف ٹھوس کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ چھوٹی سی بھی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بھارت کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا گیا۔
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। आइंदा कशीदगी खत्ते और इसके बाहर के लिए तबाह नताइज का बायस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत शिकस्त के बाद रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितनाल हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Inshallah, like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का भी खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक की खुदरातियत से महरूम रहेंगे। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians
including women, children, and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कुरान मजीद की सूरह अल-सफ की आयत नंबर 4 का हवाला देते हुए कहा है कि बेशक अल्लाह तो उनको पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पलाई हुई दीवार है। फील्ड मार्शल ने जनवरी 1948 के कायद आज़म के तारीखी इरशादात का हवाला भी दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, मेरे पैगाम का वसी तर मकसद एक यकीन दहानी है कि पाकिस्तान के बढ़ते मकाम को मद्देनजर रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना है। Allah indeed loves those who fight in His way in ranks as though they were a solid wall. As per Kai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice and die for the state so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world. Victory is not achieved by rhetoric, but by training, character, and the courage to stand firm and unyielding in the face of odds and challenges. Do not become tools and victims of information disorder. The broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise." पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना था कि जिन वादों पर अमल नहीं किया गया उन पर वजीर आज़म को मजीद वक्त देने की बात हुई है। एक माह बाद देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया, हमने कोई मुराद नहीं मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा था कि इस्लाम मुतासरीन के बिल मुआफ किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे हैं और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मराद नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सीसी ने यक ज़बान होकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। चेयरमैन ने वहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की। हम चाहते हैं कि ख़ास तौर से जो सैलाब मुतासर इलाके, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट नोटिस ले चेयरमैन बिलावल के मुतालबे पर। एक हमारी रवायतें भी हैं, जब कोई चल के आ जाता है तो ज़ाहिर है उसको मान दिया जाता है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर साहब भी हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली, वो चल के अगर प्रेसिडेंट साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि जी जो बातचीत हुई, तो उसके बाद ज़ाहिर है हमारी पूरी पार्टी ने कोई भी बयानबाजी आपने नहीं देखी होगी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी हुई हो। अगर कहीं पे हम देखेंगे कि लोगों की शिकायतें हैं तो उसको बिल्कुल उसी तरह एड्रेस किया जाएगा। सीज़ फायर का सिर्फ ये है कि जी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बात होगी तो वो जो स्टांस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से लेती हुई आई है और वो स्टांस हमेशा से जारी भी रखेगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों सैकड़ों हलाकतों के बाद खारजियों का मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना हमला। शुमाली वज़ीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितनाल ख्वारिज के बुज़दिलाना खुदकुश हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। फितनतुल खारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगे। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में खादी पोस्ट पर फितनतुल खारिज का बुज़दिलाना खुदकश हमला, 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खारिज के खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में
افغانستان میں چھپا ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مغل کوٹ سیکٹر بنو میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران فتنۃ الخارج کے سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فتنۃ الخارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ طارق کچھی کی تشکیل پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھی۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہتے ہیں آج کل تحریک انصاف کا صرف ایک کام ہے کہ حکومت جو بھی قدم اٹھائے اس کی مخالفت میں بچوں کی طرح کود پڑتے ہیں، چاہے تحریک لبیک کا معاملہ ہو یا افغان طالبان ریجیم۔ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ویز سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی پالیٹکس کا دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں، اس میں تو چاہے وکلا پالیٹکس ہو، چاہے ان کی قومی پالیٹکس ہو، وہ تو اس وقت صرف اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بھی کوئی واقعہ ہو جس میں کوئی گورنمنٹ مخالف پہلو نکلتا ہو تو ہم چھلانگ لگا کے اس میں شامل ہو جائے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے وہ افغان ہو۔ اب تو آ کے میں حیران ہو گیا ہوں جب میں نے ان کی یہ ٹویٹ دیکھی، بھئی 600 بندہ تو وہ خود ٹی ایل پی کا کلیم نہیں ہے کہ مارا گیا ہے، آپ کیسے 600 بندہ آپ نے کہہ دیا؟ وہ ایک اور باہر بیٹھے ہوئے گروپ ہے وہ اس نے 1000 بندہ کہہ دیا ہے۔ عجیب جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہے ہیں، نہ کسی کو پتہ ہے نہ کچھ ہے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال پاکستان نے اپنا ریزالو تو پورا دکھا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر اس کی قیمت ہوگی جو آپ کو چکانی پڑے گی۔ لیکن بہرحال جب وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو ٹمپریچر نیچے آ جائے گا۔